ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বং বানারসি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আই হোপ তোমরা অনেক 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 ভালো আছো, আর আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে 22 মে। তো আজকে বাড়িতে পুজো। তো চলো পুরো ব্লগটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আই হোপ তোমাদের আজকে এই ব্লগটা ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ, আমি সিঁড়ি চড়ে এসেছি এই জন্য হাঁপাচ্ছি। তো হ্যাঁ, যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আর চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ ঝটপট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবো। আর চলো বেশি দেরি না করে ব্লগটাকে স্টার্ট করা যাক। অনেকক্ষণই উঠেছি, মানে প্রায় ভোরবেলার দিকে উঠেছি, কিন্তু এখনও ব্লগটাকে এখনই স্টার্ট করছি চান ঠান করে উঠে। কেন কি অনেক পুজোর জোগাড় যন্ত্র ছিল, ওইটা করছিলাম চান করার পর। আর তার আগেও অনেক কাজ বাজ ছিল, তো ওইগুলোকেও মানে শেষ করছিলাম। কেন কি সবাই সবাই ভোরবেলার থেকেই উঠেছে আজকে, তো তখন থেকেই চলছে। তো এখন 10টা বাজে, হয়তো 9:30 10টা বাজে। তো এখন পুজো স্টার্ট হয়ে গেছে। তো চলো নিচে চলি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি কি হচ্ছে। एते गन्धपुष्पेण गणेशाय पंचदेवताभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पेण नागतादिग्रहे भो नमः। एते गन्धपुष्पेण राजपतिपालेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पेण वत्सावतारेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे कल्याणगतमविद्याभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे ॐ सर्वे भूतेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पेण सर्वाभूतेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पेण चापी देवी तत्स्थाने रक्षास्थाने केंद्रालय भूतवर्ती केंद्र सरकार नमस्ते अनायास्ता निरंतरा सर्वभूतेन पिता कृष्ण प्रणाम सेनानि काली अवतार नमो सुशी दशानना पिता कावन का भूते का भीत परमान करन पिता पंचति देव सुता कावन वास्तु पांच तेरथ नागाई शैल सुगैश्च वसुंधरा अवगै मासा होगा तब जितना भूत समार सोनी तौगा महानंद सर्व तत विष्णु मध्य साधु सुवर्ण सुवर्ण संतन ओम नमः चंडिकाय ऋषि उवाच ध्यान नमान सैनम लोकमासुर जना ऋषि पुर को कविता सा देवी सर्वसिंह वसं कमलित गंभीर प्रिय सुंदर वर्षे यथा दशति वासा को देवी नित्य विद सर्वकरण धाम कुर्बान पानी जब पर से वादी नाम सिंह महात्म धर्मी नदी धारी तथा काली संपद गगनं संतारयत्रा व्यांग विनादि प्राप्ति नास्ति तथा साजन निका का सुधिना विद लाभ पीछे जो तारी जब प्राणी जो वही गाय तो जीजू बोले लगा मां गाय ने मां बतावत अब बतावत भजन तुम माही मान तो बोले कोई नाम नहीं निका पता माहेश्वरी सूर्य में भीखा हुए तो पता पड़े बाही गुंडगा तेरे के सुनी किताब खंड खंड ढाके तक विष्णु भगवान बात सब जे वन चैतन्य ताप रूप तीन बता पड़े के चीज के सुनो क्रांति जो नष्टा महावा अगत दास्ता करे का विष्णु ओम नमस्ते विष्णु वाच विष्णु भाई
वाच एकई बाहं जगतत्व नित्या कामम अपरपशिता दुष्टमति विषम भवति तथा संस्कार वाच ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां त्वं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो सत्यनारायणाय नमः। एतानि गुबाकफलताम्बूलमिष्टानि यज्ञोपवीतं सत्यनारायणाय नमः। एतानि गुबाकफलताम्बूलमिष्टानि यज्ञोपवीतं ॐ सत्यनारायणाय नमः। ॐ सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। সকলকে ছেড়ে ছেড়ে শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালি। ओम नमस्ते विश्वरूपाय शंखचक्रधराय च पद्मनाभाय देवाय ऋषिकेश पतये नमः। नमो अनंत रूपाय त्रिगुणात्म विभासिने ततत्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्। विहान सम्मुखो प्रसीद पुरुषोत्तम। শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালি। আর কেউ আছে? বলুন নমঃ সৃষ্টি স্থিতি विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। नमो शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमः आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रां देहि धनं देहि सर्वां कामांश्च देहि मे। एषा सचन्दन बिल्लपत्र पुष्पाञ्जलि नमः भगवती श्री श्री दुर्गा देव्यै नमः। सबका फिल्म प्रणाम करो। बोलो नमः सर्वेशे रूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्रा हीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। এবার সত্যনারায়ণ। बोलो नमः ठायत सत्यं गुणातीतं गुणात्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बर धरं हरिं
इंदीवर दलश्यामं शंखचक्र गदाधरं नारायणं चतुर्बाहुं श्रीवत्स पदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगत पितरा गुरुं नमः त्रैलोक पूजिता श्रीमन् सदा विजय वर्धनम शांति कुरु गदा पाने नारायण नमोस्तुते एष सचंदन तुलसी पत्रं पुष्पं पुष्पांजलि नमः श्री श्री सत्यनारायणाय नमः नमः प्रणाम करूं बोलो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमः पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवं त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्वपापो हरो भव हमें जुगा को भैया করিয়ে নেয় তাই তো মাকে বলছি ভাইয়ানকেও বলছি যে তুমি করিয়ে নিও সত্যি তুমিই দিও स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो स्वयं 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 स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित भविष्यति न संशय ओम स्वाहा ओम सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित भविष्यति न संशय ओम स्वाहा ओम सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित भविष्यति न संशयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित भविष्यति न संशयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित स्वयं स्वाहा ओम सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानितो मनुष्यो प्रसादित स्वयं स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य हयादिनी का करना सर्वोपकार करना सदा विदिता आदि विलवत्र विकाय स्वाहा ओम दुर्गे स्मिता सिद्धि मसे सुनंतु सत्य स्मिता मति मति सुभांगराजी दारी दुकुबार विकास करना सर्वोपकार करना सदा विदिता आदि विलवत्र स्वाहा
समरंतैलोको शाप्तुश्वरी निवकार्यमद्वारि विनाश स्वाहा सर्वभाप्रसुमेलुपे एवं निवकार्यमस्वद्वारि विनाशनं स्वाहा सर्वभाधा सुपुरासुवेदनभर्जितो विवासरणं तत्सवितंगरमुचित संकटात् स्वाहा सर्वभाधा सुपुरासुवेदनभर्जितो विवा स्मरणं तत्। তো খাবারে মানে ভোগে আজকে হচ্ছে এটা হচ্ছে চানা আর পনির দিয়ে একটা তরকারি, আর এটা হচ্ছে মিক্স ভেজ, আর এটা হচ্ছে পায়েস। এটা এখানে অল্প একটু মিক্স রাখা আছে, মিক্স ভেজটা পুরো এখানে। এটা হচ্ছে লুচি, আর এটা হচ্ছে চাটনি, এটা হচ্ছে জিরা রাইস, আর এখানে হচ্ছে ছোলার ডাল, আর এটাও ছোলার ডালই ছিল। এখানে হচ্ছে রসগোল্লা। তো এই ছিল আজকের ভোগের প্রসাদ, মানে যা এইগুলোই ছিল। কালকে মোবাইল হারিয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে, সরি। নমস্কার। আবার এই যে কালকের মোবাইল চুরি হয়ে গেছে, আশা করছি পেয়ে যাবো। আশাই করবে, পাবে আর না মোবাইলটা। তারপরে গান করবে আশা ছিল আগে বল তারপরে কি লাইন ভালোবাসা ছিল এরকম করি না গানটা আছে কিছু না আমার কোনো নেই। কালকের রাত্রিটা খুবই দুঃখের সাথে গেছে, বিনা ফোনের। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল এই জন্য কালকে। এই হচ্ছে কাল। তাহলে এটা দিয়ে কি শিক্ষা পাওয়া যায় কি ফোন থাকলে রাত অবধি বেশিরভাগ জায়গা যেতে পারে, এটাই হলো শিক্ষা। ফোন নেই, শিক্ষা পেয়ে গেছো। ফোন নেই, ঘুম আছে, তার জন্য কষ্ট থাকলে ঘুম হয়ে যায়। ফোনটা হারিয়ে যায়নি, অ্যাকচুয়ালি ফোনটা চুরি হয়ে গেছে। আর ফোনটা কিভাবে চুরি হয়েছে, ও স্কুটির যে আগের খাঁচাটা ওটার মধ্যে রেখে ফোনটা রেখে খেতে চলে গেছিল। ফোন গেছে। 20 টাকার, কত টাকার খেয়েছিল, 20 টাকার জিনিস খাবার জন্য 15,000-এর ফোন গন।